اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ بظاہر بانی پی ٹی آئی کی حکومت بھی صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتی تھی، باہر جا کر بڑے شیر بنتے ہیں، سامنے کوئی بات نہیں کرتا۔ سماعت کے آغاز پر بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی تحریری معروضات تیار کر لی ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا آپ اپنی معروضات عدالت میں جمع کرا دیں؟ کیا آپ فیصلہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں نے جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا آپ مخدوم علی خان کے دلائل اپنا رہے ہیں؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میرا موقف وہی ہے لیکن دلائل میرے اپنے ہیں۔ میں نے تحریری معروضات میں عدالتی فیصلے کے مختلف نکات کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے دلائل تحریر کیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رولز کے مطابق پرنسپل اکاؤنٹنٹ افسر ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ جسٹس جمال وندخیل نے کہا کہ اگر کوئی سیکرٹری کرپشن سے انکار کرے تو سیاستدان کیا کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کو نیب کے دائرہ اختیار میں کیوں رکھا گیا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بطور سینئر وکیل آپ کی کیا رائے ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کی رائے درست تھی یا دو رکنی بینچ کا فیصلہ؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ میری رائے میں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ درست نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف کیس کو پہلے لگایا جانا چاہیے تھا۔ باہر جا کر کیمرے پر گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینا تو آسان کام ہے۔ تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس نوعیت کی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا ایمرجنسی صورتحال تھی کہ صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا؟ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ نیب ترامیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، جبکہ صدر مملکت صرف ایمرجنسی میں آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آرڈیننس کے تحت ترامیم کی اور آرڈیننس قائم مقام صدر مملکت نے جاری کیا۔ وکیل نے استدعا کی کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترامیم کے اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں نیب کے قانون میں جسمانی ریمانڈ 14 دنوں سے بڑھ کر 40 دن کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان چین کی ترقی کے ماڈل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین لو یا ہوئی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پائیدار دوستی اور مشترکہ ترقی، اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سیٹلائٹ مشن سے پاک چین دوستی سرحدوں سے پار اب خلاؤں میں پہنچ چکی ہے۔ چیئرمین سی آئی ڈی سی اے آپ نے پاکستان میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کی سیکیورٹی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بلیو اکانومی، مواصلات، معدنیات اور کانکنی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان چین کی ترقی کے ماڈل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایل کی اپ گریڈیشن کا منصوبے میں چینی سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ سی آئی ڈی سی اے نے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گراتے ہوئے قیمتوں میں 3 روپے 33 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ نیپرا ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ صارفین سے 3 روپے 33 پیسے فی یونٹ اضافہ ایک ماہ میں وصول کیا جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرو کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔
तो दूसरी जानिब महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 12 रुपए तक कमी मतवक्के है। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराये ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। इसी तनासुब से पाकिस्तान में डीजल की कीमत में $8.45 की कमी मतवक्के है। यकम जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक पाक फौज ने बलोचिस्तान में खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 66 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाक फौज की जानिब से बलोचिस्तान में साल 2024 के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान का अफगानिस्तान में कंट्रोल संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई लहर जाग उठी और दौरे हाजिर के खारिज तहरीक तालिबान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर दहशत गर्द हमले तेज कर दिए, जिसकी सरकूबी के लिए अफवाज पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली अपनाई। इस हिकमत अमली के तहत रवा साल पाकिस्तान में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। 3 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक पाक फौज ने बलोचिस्तान में खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 66 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल, 27 को जख्मी जबकि 4 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और नाजरीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी से मुआशी खुशहाली आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान के काउंसिल के अरकान ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान की समाजी इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत को वफ्द ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती और माली जरूरियात बारे आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने भी शिरकत की। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के अरकान और आला सरकारी अफसरों ने भी शिरकत की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत, तालीम और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। सदर ममलिकत ने गिलगित में हवाई अड्डे को वसअत देने, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। और अब कुछ बात करते हैं इसराइली बर्बरियत की, जिसने गजा जंग के लिए हिमायत बढ़ाने की खातिर अमरीकी अरकान कांग्रेस को खुफिया तौर पर हदफ बनाना शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस के खिलाफ ये ऑपरेशन इसराइली वजारत बराए डायस्पोरा अफेयर्स के अहकाम पर किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अरकान कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसराइली फौज की फंडिंग करें। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइल की जानिब से 1 दर्जन से ज्यादा अरकान कांग्रेस को हदफ बनाया गया है। जिन अरकान को हदफ बनाया गया है उनमें ज्यादातर सियाफाम और डेमोक्रेट्स थे, जिनमें ऐवान के अक़लियती लीडर हकीम जेफरी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकसद के लिए $20 लाख सर्व किए गए और तल अवीव में मौजूद कंपनी की खदमात ली गई, जबकि यह काम मसनूई जहानत की मदद से किया गया। दूसरी जानिब गजा में दहशतगर्द इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल-अक़सा अस्पताल में सैकड़ों मरीज लाए जा रहे हैं, जिनमें अक्सरियत झुलसने, हड्डियां टूटने या धारदार चीज से शदीद जख्मी होने वाले अफराद की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में इमदाद की रसाई पर इसराइली पाबंदियों की वजह से जुलाई में 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हो सकते हैं। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 115 से जायद अफराद जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में 36,586 से जायद फलस्तीनी शहीद, जबकि 83,074 अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मियों में निस्फ से जायद तादाद सिर्फ बच्चों और खातीन पर मुश्तमिल है। उधर शुमाली इसराइल पर हजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 इसराइली हलाक और 20 से जायद जख्मी हो गए। हजबुल्ला के मुजाहमतकारों की जानिब से इसराइली इलाके करियात शमूना पर भी टैंक शिकन मिसाइल से हमला किया गया।
جس سے ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی فوجی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کریات شمونہ کا دورہ کیا تھا۔ مزید برآں یورپی ملک سلووینیا کی پارلیمنٹ نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سلووینیا کے ساتھ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 146 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر محمد نواز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزاوی نے ملاقات کی، جس میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کے اعلان کو سراہا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف نے یو اے ای کی جانب سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ زرعی پیداوار، صلاحیت بڑھانے اور غذائی تحفظ کے فروغ کے لیے اشتراک کار پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اس موقع پر لائف سٹاک ڈیولپمنٹ اور ڈیری فارمنگ کے معاونت کے امکانات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور دیگر صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بھی غور کیا گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات بھائیوں جیسے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں موجود تھی۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب ہاؤس مری میں خصوصی اجلاس ہوا۔ ڈسٹرکٹ مری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور ماسٹر پلان پر بریفنگ دی گئی۔ مری کی قدیمی اور تاریخی عمارتوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ دنیا کی بہترین سٹریٹ کے ماڈل پر مری سٹریٹ قائم کرنے پر بھی غور ہوا۔ مری میں جدید ترین سمارٹ ٹرام چلانے پر اتفاق کیا گیا۔ 15 روز میں پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا کا نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ 1500 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش ہوگی۔ پارکنگ پلازا سے سیاح جدید ٹرام پر مری تک آ جا سکیں گے۔ مری کے داخلی راستوں پر ڈیجیٹل کاؤنٹنگ کیمرے کی تنصیب کے لیے 15 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ مری ٹریفک مینجمنٹ کے پلان کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ مری کیبل کار سروس مرمت کے بعد بحالی فٹنس سرٹیفکیٹ سے مشروط کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیشل افراد کے لیے مخصوص ٹوائلٹ اور کڈز ریسٹ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مال روڈ پر اسپیشل افراد اور بزرگوں کے لیے ویل چیئر سینٹر قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کی مہم جاری رہے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے کہا عوامی فلاح و ضرورت کے پروجیکٹ میں تاخیر کا سبب بننے والے قوانین میں ترمیم کی جائیں۔ موٹر وے ہم بنائیں، دوسرے روکتے رہیں۔ پروجیکٹس کے ریکارڈ قائم کیے۔ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی۔ کورین کمپنی کی بنی سڑک 10 سال خراب نہیں ہوئی۔ ماضی میں موٹر وے کو تباہ کر دیا گیا۔ قومی اثاثے تباہ کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 238 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کا معائنہ کیا اور ان میں پائی جانے والی سنگین بے ضابطگیوں کی وجہ سے اتھارٹی نے 34 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو سیل کر دیا۔ اس پر مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہماری نمائندہ عائشہ مخدوم سے۔ جی عائشہ۔ جی، اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 238 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کا معائنہ کیا ہے۔ ان میں پائی جانے والی سنگین بے ضابطگیوں کی وجہ سے اتھارٹی نے 36 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو سیل کر دیا ہے۔ انہیں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹریشن نہ کروانے، مناسب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی عدم موجودگی پر سیل کیا گیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نااہل عملہ، غیر قانونی طور پر سرکاری مہر کی توڑ پھوڑ، معطلی کے دوران کام کرنے سمیت مختلف جرائم پر اسے سیل کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے مختلف طبی عدم تعمیل پر 8 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کی خدمات بھی معطل کر دی ہیں۔ 112 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو معمولی عدم تعمیل کے لیے نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ 18 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو رجسٹریشن اور ان کی معطلی کو منسوخ کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ انسپیکشن ٹیموں کے معائنے کے دوران 52 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس بند پائے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی انسپیکشن ٹیموں نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بلڈ بینکس کا بھی معائنہ کیا ہے تاکہ وہ بلڈ بینکنگ کے معیارات کے مطابق کام کر سکے، اور ان میں جن کا معائنہ کیا گیا ان میں فیڈرل جنرل ہسپتال بلڈ بینک، سمینہ امانت لیب اینڈ بلڈ بینک، ٹمز ہسپتال بلڈ بینک، پولی کلینک بلڈ بینک، بینک سروسز، میڈکسی بلڈ بینک، النفیس ہسپتال بلڈ بینک شامل ہیں۔ ان دوروں کا مقصد ان ہیلتھ کیئر اداروں کی طرف سے فراہم کی جانے والی صحت کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ جی بہت شکریہ عائشہ۔
खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद कहते हैं हाल रोड समेत शहर भर की ताजिर बरादरी ने मजलूम फलस्तीनियों की इमदाद के लिए 4 करोड़ 32 लाख रुपए जमा किए हैं। जल्द ही फलस्तीनियों की बराह रास्त माली इमदाद करेंगे। अवाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मैं मौजूद हूँ हाल रोड पे। खिदमत ग्रुप के हमारे पास सदर मौजूद हैं बाबर महमूद साहब हाल रोड के, उनसे बात करेंगे। फ़लस्तीनियों के लिए रिकॉर्ड इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, भिजवाए भी, उनसे बात करें। जी बाबर भाई। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 4 करोड़ 32 लाख रुपया इकट्ठा किया है और इसमें ताजरान हाल रोड और शहर भर की जो ताजर बरादरी है, आम शहरी हैं, सब ने भरपूर हिस्सा लिया इसमें। तो इंशाल्लाह ताला गज़ा के लिए थे, उनकी फैमिलियों के लिए इंशाल्लाह वीज़े लगने के लिए हमने दिए हुए हैं और जैसे वीज़े आएंगे तो फिर हम मिस्र जाएंगे और किसी एनजीओ के साथ मिलकर ये जो सारा सामान वगैरह वो वहाँ पे भेजेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को किसी न किसी तरह गज़ा के लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी वीडियो शेयर करके, चाहे इसराइल के जो मज़ालम है वो दुनिया को दिखाएं एहतजाज की सूरत में, या माली इमदाद करके किसी भी सूरत में उनकी मदद हर मुसलमान को, और ख़ास तौर पे हम एटमी ताकत है हमें करनी चाहिए। हमारी हुकूमतों को भी, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि आप खुसूसी तवज्जो दें और दिलेराना फ़ैसला करें। कोई मैसेज दें इसराइल को, दुनिया को मैसेज दें, पता चले कि पाकिस्तान गज़ा के लिए उठा है, गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो आम शहरियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इसराइल की प्रोडक्ट का बाईकाट ज़रूर करें। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की जो बोतलें हैं, पाकिस्तान का खाने पीने का सामान जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इसराइल को मजबूत ना करें, वो चाहे किसी भी तरह का उसका रवैया हो। लेकिन आप देखें आज उसके हालात ऐसे हैं कि उसको भी इमदाद लेनी पड़ रही है। अमेरिका बार बार उसकी इमदाद कर रहा है, माली तौर पे वो कमज़ोर होना शुरू हो गया हुआ है। तो अगर हम लोग इसी तरह अपना हक अदा करें, बाइकआउट करते रहें, हर उस चीज़ का बाइकआउट करें जिसका ताल्लुक इसराइल के साथ है और उन पैसों से गज़ा पे जुल्म ढाया जा रहा है। जहाद का टाइम है, आप वीडियो इसलिए नहीं देखना चाह रहे कि आपके पास उनके लिए टाइम ही नहीं है, आपके दिल में उनके लिए जगह ही नहीं है, आपको उनकी फ़िक्र ही नहीं है। बैतुल मुक़द्दस की जंग पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग है। कोई हिस्सा ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो आखिरत पे गज़ा के बच्चे होंगे, उनके हाथ होंगे, और जो कसूरवार हैं हम जैसे उनके गिरबान होंगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और गज़ा की मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी गुफ्तगू सुनी आपने, बाज़मीर गुफ्तगू थी और उन्होंने ये एक रायविंड बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के ज़रिए तमाम MS एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के तलबा के तैयार करदा फाइन एयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद यूसुफ और पाकिस्तान में तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद पकासी ने की। रजिस्ट्रार फरजाना शाहिद, डीन स्कूल ऑफ मीडिया प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा हबीबुर रहमान और हेड ऑफ डिपार्टमेंट राना फैजान अली भी हमराह थे। नुमाइश में तलबा और तालबात ने जदीद तकाज़ों से हम आहंग और मुआशरती ज़रूरतों और मसाइल के हल पर मबनी 16 प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स डिस्प्ले किए, जिनमें कैंपस मोबाइल ऐप, स्मार्ट बैग्स, जिद्दत और नफासत के हामिल गवर्नमेंट्स, अल अमल राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ग्लोबल मीडिया और मीडिया में खातन के बढ़ते हुए रुझान शामिल हैं। फूड आइटम्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंपनीज, टेक्सटाइल एंड फाइबर डिजाइनिंग, सैनिटरी टेक्नो के हवाले से शाऊर की बेदारी और दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के सिलसिले में पेंटिंग्स के नए आइडियाज वगैरह पर मबनी प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। 2024 के MS के फाइनल प्रोजेक्ट्स में मैंने अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया है जो कि ग्लोबल वुमेन मीडिया के नाम से है। ग्लोबल वुमेन मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने 2021 में बनाया था। ये प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेगा उन खवातीन को जो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या जो मीडिया डिपार्टमेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से बच्चे ग्रेजुएट होकर जाते हैं, वो अगर इसका मेंबर बनते हैं तो हमारा फोरम उनको एजुकेट करेगा, उन्हें बताएगा कि कंटेंट पे काम करने वाली खवातीन या रिपोर्टिंग में या न्यूज़ में किस तरह से काम कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर प्रोफेशनल्स और जो न्यू कमर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके खुद भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाते हैं जिनसे हमारा मकसद ये है कि खवातीन को एम्पावर किया जा सके और वुमेन एम्पावरमेंट हमारा गोल है। इससे हम चाहते हैं कि दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान
एक बहुत ही मस्बत काम कर रहा है। पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज है जिसे प्रमोट करने के लिए DWM फोरम काम करेगा। आज बीकन ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के जो MS स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल शोकेस हो रहा है, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड, IMC से रिलेटेड, ब्रांड लॉन्च से रिलेटेड, ब्रांड एक्टिवेशन से रिलेटेड 16 स्टूडेंट्स हैं जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जो है उनमें एक स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। उस स्टार्टअप के हवाले से एक तालीमी तकरीबात हैं और दूसरा जो है ये उनकी एक नई जर्नी है जिसमें इन स्टार्टअप्स में ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के बाद वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो उस हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने और जो मीडिया स्पेशलिस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आज विजिट किया और इन स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सराहा। और ये मेरा ब्रांड है जिसका नाम है विलेरियन बैग्स। बेसिकली एक बैग है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट है ताकि आप अपने बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन के हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन कर सकें। इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं जिसके अंदर आप अपने बच्चे की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, सैटेलाइट मैपिंग है, इसमें जियो फेंसिंग की ऑप्शन है, इसमें प्ले बैक ऑप्शन है, इसमें कॉल बैक ऑप्शन है। इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चे की सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप वो सुन सकते हैं। मैं SMC बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PR and advertising. So I have launched my own brand of sanitary napkins and I just don't wanted to sell pads. I wanted to create an awareness among women, teenagers, our young generation. पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं हुजाज कराम मजहबी फरीजा अदा करने सऊदी अरब जा रहे हैं। सियासी झंडा, बैनर या तस्वीर से दूर रहें और सियासी इज्तिमा या फिरका वाराना बहस से गुरेज करें। उनका कहना था कि सरगोदा वाकया काबिल मुजम्मत है, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकजी चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रवा साल सरकारी से 69,000 और प्राइवेट तौर पर 90,000 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे और ये ऑपरेशन 12 जून तक मुकम्मल होगा। अगर किसी हाजी को शिकायत हो तो वो बताए, शिकायत दूर करेंगे। हज्जाज कराम को सऊदी अरब में सियासी सरगर्मियों से दूर रहें। हज इबादत है और इबादत को अल्लाह के लिए करना है। पाक सऊदी कवानीन को सामने रखते हुए हज्जाज कराम किसी किस्म की सियासी व फिरका वाराना सरगर्मी में हिस्सा ना लें। हज्जाज सियासी झंडा, बैनर्स या तस्वीर से दूर रहें। अल्लाह के लिए करें, हज अल्लाह के लिए करें और आप दुआएं करें, लेकिन बैठ कर या सियासी इज्तिमा या वगैरह पे हिस्सा ना लें। ताहिर महमूद अशरफी का ये भी कहना था कि सरगोदा वाकया की वो मजम्मत करता हूँ, लिहाजा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं और मुल्क का आइन किसी को खुद ही अदालत या खुद ही जज बनने का कोई इख्तियार नहीं रखता। किसी के लिए या रहेगा होने का फैसला फर्द वाहिद है। सरगोदा में जो वाकया हुआ वहाँ मुस्लिम मसीह कायदीन को बैठाकर सरगोदे का ऐलान किया और उनका कहना था कि मसीह कायदीन ने भी इसी तरह इसी वाकया का नोटिस लिया और कानून हाथ में लेने से इख्तियार नहीं दिया और यह कानूनी फिरका वारियत बनने से रोका। ताहिर महमूद अशरफी का ये भी कहना था कि ताजरों की आर्मी चीफ पाकिस्तान हाफिज आसम मुनीर की काविशों से $325 से 387 पर आ गया है। इनका कहना था कि बगैर इजाजत के हज नहीं हो सकता। उम्रा पर जाने वाले हज के लिए वो लोग पीछे हैं, इनके पास अगर हज का वीजा नहीं है तो उनका हज किसी भी सूरत कबूल ना होगा। और अल्लाह के घर में जो फकीर मांगने वाले नजर आए हैं वो पाकिस्तानी है, ये बाइस शर्मिंदगी है। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक शहरियों को इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद कहती हैं अगर आप अपने मुकदमे की तफ्तीश से मुतमिन नहीं तो तब्दीली तफ्तीश के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हाजिर है। उनका मजीद क्या कहना था उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग हाउस में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ नदीम पहलवान की ज़ेर निगरानी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी हजरत कलंदर लाल सेवन शरीफ के गद्दी नशीन डॉक्टर सैयद मेहदी रजा शाह सब्जवारी थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया जिसमें शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महमूद डार मुस्लिम लीग हाउस इंचार्ज सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान
मीडिया एडवाइजर अमीन नकीबी, नवीद पहलवान, रिजवान भट्ट, चौधरी अब्दुल रहमान, फैसल बलोच और दीगर ने अपनी अपनी राय भी पेश की।